विफल होउछि ट्रांकुलाइज घन जंगल बाहर नहीं बाघुणी जिन्नत किछि दिन हेलाणी वन विभाग निद हजाइलाणी बाघुणी जिन्नत डीप फॉरेस्ट रे रेडियो कॉलर नेटवर्क काम देउनथिबारु ट्रैकिंग रे समस्या उपजुछि। सिमिलपाल छाड़िबा परे छत्तीसगढ़ दे एबे पश्चिम बंग रे पहुंची जिन्नत बाघुणी जिन्नत को ओडिशा फेरे आनिबा पई नाकेदम हेलाणी सिमिलपाल व्याघ्र प्रकल्प कर्तृपक्षक सहित पश्चिम बंग वन विभाग। स्थिति एमिति हेलाणी जे पश्चिम बंगर पुरुलिया जिला बांदवान निकटवर्ती गाँव में स्कूल कॉलेज होटेल रिसोर्ट सबको अनिर्दिष्ट काल बंद रखा एदेश पर्यटकों के अंचल को जीवाक बारण कर जिन्नत एवं बांदवान निकटस्थ राइका पहाड़र घंच जंगल मध्य रही। एपटे आज सिमिलपाल व्याघ्र प्रकल्पर वरिष्ठ अधिकारी सहित स्वतंत्र विशेषज्ञ टीम जाई पुरुलियार बांदवान राइका पहाड़ निकट में डेरा पहुंचाई। जिन्नत घंच जंगल भितर थिबारु ट्रांकुलाइज करने संभवपर हो पारु नाही। एतिकी बेले बाघुणी बेकरे लागिथिबा रेडियो कॉलर सहित एंटीनार संजोग मध्य हो पारुनी। पश्चिमबंग ओडिशार 5टी टीम बाघुणी को धरने को उद्यम करुछंती। पुरुलिया जिला आरक्षी अधीक्षक अभिजित बानर्जी स्थिति अनुधान करिसेंती। या सहित बाघुणी जिन्नत को धरिबा पई योजना चालू रही। यथाशीघ्र ताकू धरिबा परे सिमिलपाल को पठाजियो बोले पुरुलिया डीएफओ अंजन गुहा सूचना दैछंती। ওদের কাছে শুনলাম যে এখানে একটা বাঘ এসেছে আমাদের রাইকা পাহাড়ে। ওটা শুনে এসেছি, বুঝছি কোথায় বাঘ আছে আমরা ওটা জানতে এসেছি না। আমরা ভয় পাই না, আমরা সেই জঙ্গলমহল এলাকার মানুষ। বাঘ আসুক আর হাতি এলেও আমাদের কোনো সেরকম কিছু ভয়ের কিছু কারণ নেই আমাদের। হ্যাঁ, আমরা একবার ঘুরে এলাম, এরিয়াটা ঘুরে দেখলাম। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট পুরো মেজার্স নিচ্ছে, যা যা মেজার্স নেওয়ার দরকার। আমাদেরকে যে অ্যাসিস্ট্যান্স চাইছে আমরা সেটা করার জন্য রেডি আছি, আমরা করছি। আর সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছে এই ফুটিলের যে সমস্ত ল্যাপে যে গ্রামগুলো আছে সেগুলো সেই জায়গাগুলোতে যাতে সতর্কবার্তাগুলো মেনে চলে, তার জন্য আমরা এখানকার অধিবাসীগণকে আমরা আবেদন করছি। এছাড়া ট্যুরিস্টদেরকেও আমরা অ্যাওয়ার করছি এই এখানে যে প্রেজেন্স আছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সে সম্বন্ধে। আমরা এটা বলতে পারি যতটা সম্ভব টিম বাড়িয়ে মনিটরিং টিম আমরা 15টা টিম একসাথে কাজ করছে। ওড়িশা গভর্নমেন্টের সাথে সিমলিপাল টাইগার রিজার্ভের সাথে আমরা সবসময় সহযোগিতা রেখে টিমের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে, খাঁচা পাতার ব্যাপারেও সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে সব দিক থেকে। পাত্র ইলেকট্রনিক্স বজার সবু অফর হেই জীব ফেল আসি গলা ম পাত্রর বিগ ফেস্টিভাল সেল।